बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि सी का साउंड जो है वो है स, पर इसका साउंड स नहीं होता है, इसका साउंड होता है क। सी का साउंड है क, सी क, सी क। लेट्स से cat. What is this? Cat. C ka cat. C ka cat. Let's say it with me. C ka cat. C ka cat. Next, cake. Wow, yummy cake. Let's say C ka cake. C ka cake. चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब थर्ड वाला क्या है हमारा? Cat. Wow, nice. Let's say it with me. C ka cat. C ka